রাস্তায় যা দেখছিলাম আমি যে কোন লোক পাইছে জানে ফেমাস মানুষ একটা পাইছে Hey! Hey! Ayo lah saya. You know. Hello, good morning guys, good morning and welcome back to our new video. बहुत दिन हो गया है ब्लॉग नहीं किया हुआ इसी दिन हो ब्लॉग ना करा तो आज आइसे लेकिन आइसे नतुन भिडिओ तो আমি আপনি হানে তো কি আওয়াজ আছে বলে তো তোমালা মার্সিডিজ লাগা আওয়াজ আছে মার্সিডিজ লা আওয়াজ তো আছে তো মই তো বাহারে ওলাই আছে मतलब बाहर নহয় मॉर्निंग एवरी सैटरडे तो मैं तो भारी ओলাই मॉर्निंग दे दुकान ला किबा लबले ना सब्जी खान लबले घर लगा ना घर लातो पीछे माइकी पर लब तो लेबी मॉर्निंग दे होलसेल लबले जा আছে एतो আছে आमिला कल स्टार्ट कर दिना राखी दिसे क्यों ना आमिला मार्सिडिज तो एतो तो कल स्टार्ट নহলে तो इतना भी स्टार्ट নহয় एतो ना जाए एतो मैं कल स्टार्ट कर আছে तो फाइनली आमिला गेंग दो दुकान दे আছে मला माइकी पर लई किना तो आमी बाजार যাব आइबो आरो আজিলা दिन बेसि इंटरेस्टिंग हबला আছে एतो भिडिओ लास्ट तक চাই দিবি মৰম পৰা आरो নতুন আছে গুলো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দে चलो लेट्स गो इतो আছে আৰু আজি বি আছে बाजार दे सामान लबले गोभी खाली गोभी लबले আছে ले भी चाहिए चलो लेट्स गो गाइस बाजार दे जाय किना आइसे और इते मोला ऑफिस ते जा আছে मोला लैपटॉप लगा बैग लई किना ना इतो আছে मोला लैपटॉप बैग तो मोला ऑफिस ते बेसि काम আছে आज तो सैटरडे है ना सैटरडे तो बेसि कंक्लूजन मतलब सब जमा सामान तो सब सैटरडे दे भांगा वाला है ना तो ये पूरा तो ऑफिस तो नहीं আছে तो मोला ऑफिस ते एकजन আছে एके राखी किना আছে तो एतो আছে मोला हेल्पर तो मैं जाई किना साइन करिस ना नहीं साइन करिस ऑफिस ते मैं ऑफिस ते तुम ऑफिस तो लगाइसे तुम ना लगाइले तो एकदम ऐसे कम आना बना ना जाने को तो जैसे फट जाबी नहीं बहुत जल्दी बुलाबो लागे तो मला ऑफिस ला छोड़ तो ना पीछे ते बचान के लई जा तो आपन के दिखा से ले आज तो चुत वाला तो नहीं तो नंबर 1 আছে তাই তালা দিদি খান के ड्रॉप करबले डाउन दे तो इटे আছে तो घर चेंज हो चल तो चलो छारे वो तान गेट खुली से तो बाय 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 ada gitu gitu am apa lo bye bye sih bye bye itu मैं बड़ा बना ला मोमो ना मोला शेफ साबित है और माकी बड़ा बना ला मोमो साबित है अल्लाह भी ते लोग किबा एक्स्ट्रा वाला इसे itu बड़ा बड़ा भी हो ना पारो itu बड़ा मैं चलो itu तो मैं हैंडमेड बनाई कि ना कुरुई लोगों कोई कि ना मैं तो बनाए लो इसे तो फाइनली एक दुईटा আছে और 12 पीस ऑर्डर टाको प्लेट ऑर्डर रखिसे तो बताई दिसे तो पकोड़ा बनाई दिसे सो ऑल सेट फॉर टुडे कुनबा तो बिकाई दिसे मतलब मेन मॉर्निंग ते ऑर्डर किबा करे ना तो ऑर्डर टाका तो मॉर्निंग ते डिलीवर कर दिसे और एने और ना दाम हन करनी बना আছে मुझे से ते तीनटा आधा प्लेट ते तीनटा आधा प्लेट तो 3 6 7 8 प्लेट इधे আছে तो আছে लाइट भी आइसे फाइनली लेकिन उपाय नहीं दिया चलो तो बचावन के लोग जा আছে नहीं बोला बस चलो वो नहीं तो दिन सभी तो
এতিয়া চান ওলাই আহিছে এতিয়া হাৱা মাৰা শুরু হৈছে मला चिप्सला हालात चंद हल्ली हवा एकदम बाल समरला हवा दिया इसने कि मला सकते लेकिन एकदम बाल ना ओ माय गॉडनेस আগত আজিলা দিন তো চাবি তো ইমান গৰম থাকিছে এতিয়া একদম চিল কোন হৈ যাইছে একদম ভাল লাগি আছে আজিলা দিনটো weather forecast reporting here from Chumukedima amazing weather বেশি ঠান্ডা আছে মানুষ লাইট भी জ্বলাই কিনে যায় আছে ৰাতি হৈছে 8 বাজিছে পকৰা অলপ বাজি কিনা আছে বাকি বাস সব খতম হৈছে আমি বৰ্তন ধুলাই কিনা সব ৰাখি দিয়ে চাবি তো আমি লা চুকা কিচেন আছে দিটো মইলা না এইটো আছে আৰু দিয়াতো বিছনা বনাব মইলা বিছনাটো এইটো আছে মানে গৰম আছে না আৰু অলপ আজি ঠাণ্ডা আছে কিনিয়া হ'ব নাজনে চিপছ খান বি গুছাই দিছে খালি এইটো গুছাবলৈ বাকি আছে দিন ঠাণ্ডা হাৱা একদম মজা আছে তো নিয়ে আছে চাবি তো আজি তো আমি লা জাল জানাবি অলপ বি বাচি কিনা আছে বাস এইটো আছে ফেমিলি হোমমেড আছে দে এটা যাই কিনা মাকি বাকি বনাই কিনা থাকিব চাব চালো যে বন কৰিবলৈ আছে পঞ্চিছে এণ্ড মোলা ফ্ৰেণ্ড বি আহি কিনা আছে আৰু ফাইনেলি ঘৰতে আহিছিলে মাকি পৰা একদম ভাল চব্জি বনাই কিনা আছে আপুনি খানকে দেখাই দিব তো চব্জি তো মাই গড তেল মাছ মোলা ফেভৰেট আছে দে মাকি আজি বাজাৰ যাইছে তাই তো এইটো মই কাৰণে আনি দিছে আমি বি খাব अपनी हन भी सभी मैं एक बार खा लाना तो डालिबो ना itu तेल मास तो गरम मास तो गरम माकी बाय नि बनाइ किना तेल मास लो दे बिना करे किना सही तो ओ दे amazing मजा है wow एक बार खा लो दे wow oh thank you it's an amazing curry how có tôi mới nó lột rồi đấy এতিয়া চাবি তো আমি চব বহি যাইছে ভাত চাত খাই লৈছে আৰু মোলা ফ্ৰেণ্ড তাইকে নাঢালি গৈছিলে অলপ ঢাল দিছে দে তো এনেকুৱা আছে আজিলা দিনলা এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু মোলা ড্ৰেছ খান তো চাবি তো চব মোলা তাহানলা ফেভৰেট আংকল মোলা ফ্ৰেণ্ড তো না তো আহিছে গ'লে তো सब ताई लो दे ना भय ना ले तो सही तो सब मान के छारे के ना ताई लो दे ना भय ताई के ना तो ताई भी ताई तो बैचलर আছে ताई नी टाइम बाद टाइम दम दे ना इना मी के लोग रे बिशी थैंक्स दे चलो ठीक है आजिला भिडिओ तो जे बाय इन कर दिबो till then take care and subscribe কৰি দিও নতুন আছে গুলো দে